Kini ada kucing kalau mandi. Aku masih batang. Tetek, mana tetek? Jangan sikit tetek. Tetek orang, tetek kucing jadi apa? Ada rasa macam tetek orang juga ujung. Tapi kita ganti-ganti tu tak steam ah. Kalau orang ganti jadi steam dia. Kucing ganti tak steam dia. Kan? Bayang update pula. Ada apa